Hello, Made! Sino? Sandra Ginalda. Hindi, sino yung artistang paborito mo? Sandra Ginalda. May mga artistang Sandra. Yung paboritong artista. Yung maganda. Sa maalaala mo kaya, kapangalan ko nga yun eh. Sino yun? Sir Kiambao. Charkiamba, artista Charkiamba. Sir Kiambao. Charo Santos. Charo Charo Santos Santos. Concio. Oh, lalaki, Concio. sinong paborito mong lalaking artista? Jun Umar. Si Kuya Omar, si Kuya Omar, mga aki mo na ba yung artista? Mga artista na mga aki mo ba? Sino pa? Yun. Si shout out kay Jun. Oh, sino pa? Artista ka? Umar. Babae. Juana. Juana. Gibara. Gibara. Oh, thank you for watching po. Wala pang maisip si Mama. Papaisipin ko muna si Mama kung sinong artista ang paborito niya. Mga anak niya daw yung paborito niya. Bye-bye. Thank you for watching. Susana. I love you. Susana. Susana. Barbera. I love you. I love you todo. I love you. Mua mua. Muama. I love you. I love you. Oh, On and on. Yan.